السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ المستوى الإعدادي والثانوي في قناة ADN TV لتعليم الرياضيات. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا واحد الدرس اللي هو تابع للدرس السابق، وهما les équations produits. Quelles sont les équations produits et quels sont les types des équations produits. دونك في هذا الدرس غادي نشوفوا مجموعة ديال لي زيكواسيون اللي متعلقة بهاد ليكواسيون برودوي. دونك على بركة الله نبدأ هذا الفيديو باغ لا بروميير ريغل، وهي لا ريغل دي برودوي نول. اش كنقصدو بلا ريغل دي برودوي نول؟ عندنا القاعدة كتقول لنا كان عندي A et B sont des nombres ou des expressions, c'est AB égale à 0, alors A égale à 0 ou B égale à 0. دونك القاعدة كتقول لي إلا كانت عندي AB، هاد AB sont des nombres ولا des expressions. C'est-à-dire يقدر يكون عندي تقدر تكون c'est une équation et puis une autre équation. Donc l'essentiel c'est A B égale à 0, alors A égale à 0 ou B égale à 0. بمعنى إما تكون كتساوي 0 أو B égale à 0. Donc la définition كتقول لنا إلا كانت عندي une équation produit. Une équation produit c'est-à-dire عندي بحال A B égale à 0. Donc la définition, une équation produit nulle est une équation de la forme. Donc هاد l'équation produit هي دائما كتكون على هذا الشكل هذا، على هاد لا فورم هذه ax plus b facteur cx زائد d. Donc je répète, ax plus b facteur cx plus d égale à 0, dans laquelle a, b, c et d sont des nombres. Donc je répète la définition هذه، ولكن نحاول ندير لا ريبيتيسيون باش التلاميذ يحاولوا يحفظوا هاد لي زيكواسيون ويحاولوا يحفظوا هاد لي ريغل، لان هما لا باز ديال الرياضيات. لان ما كانش التلاميذ حافظين هاد لي زيكواسيون وحافظينش هاد لي ريغل هذا، راه جامي انهم يقدروا يحلوا اون ايكواسيون. دونك لا ريغل ديال اون ايكواسيون برودوي او ريغل دي برودوي نول. دونك لا ديفينيسيون هذه خاصنا نحفظوها مزيان. اون ايكواسيون برودوي نول c'est une équation de la forme ax plus b facteur cx plus d égale à 0, dans laquelle a, b, c, d ce sont des nombres. Donc il y a une équation produit nulle. Forme, d'accord, c'est bien. Donc بعد ما شفنا l'équation du produit nul, شفنا la définition ديالها، دابا غنشوفوا la méthode comment résoudre une équation produit nul. Donc غناخدو هاد l'exemple هذا. Donc on va résoudre l'équation 4x plus 8 facteur 3x moins 21 égale à 0. Donc on a l'équation composée de deux facteurs, 4x plus 8 et 3x moins 21. Donc les deux facteurs égale à 0. كيف قلنا قبل AB égale à 0, soit A égale à 0 ou B égale à 0. Donc بهذه الطريقة غادي نعملو. Donc نديرو هاد لا ديمونستراسيون، نتبعو هاد لا ديمونستراسيون هادي. Donc d'après la règle du produit nul, on doit résoudre. Donc on écrit les deux équations à résoudre. Donc شنو هما les deux équations اللي عندي 4x plus 8 égale à 0 كيف شفنا قبل، قلنا A égale à 0 ou B égale à 0. Donc نعملوها بحال هكا. Donc عندي A هي 4x plus 8 égale à 0 ou B égale à 0. B في هاد لوكا عندنا هنايا هي 3x moins 21 égale à 0. Donc 4x plus 8 égale à 0. هنا غنشوفوا لو فيديو اللي تكلمنا عليه قبل، وهما لي زيكواسيون و لي زيكاليتي. دونك هنايا الفيديو اللي قبل تكلمنا على لي زيكاليتي دي زيكواسيون. هاد لي زيكاليتي اما كيكونوا باغ لاديسيون ولا لا سوستراكسيون ولا لا ديفيزيون ولا لا مولتيبليكاسيون. دونك في هاد لوكا هادي دونك غنحاولوا نستعملوا هنا لي زيكاليتي باغ لا سوستراكسيون. دونك عندي 4x بلس 8. دونك هنا كيف تكلمنا بقينا خاص نحاولوا نخليو اكس، نخليوه في واحد كيف تكلمنا على لا بارتي و لي مومبر ا دغوات اي لي مومبر ا غوش. تفهمنا؟ دونك هنا عندي 4x بلس 8 ايكال 0. دونك هنا اش غنعمل؟ دونك عندي هاد بلس 8 نحاول نخرجها لا بارتي ا غوش، سيتادير ندير لوبوزي ديالها، غتولي عندي هي موان 8. دونك 4x ايكال موان 8. دونك اكس غتولي هي 4x ايكال موان 8. دونك اكس بغيت نخليها بوحدها، دونك نحاولوا نزيد لو 1 sur 4 نديرها في لا بارتي ا droite en même temps في لا بارتي ا gauche هي 1 sur 4. دونك تولي عندي 4x fois 1 sur 4 كتولي عندي هي x، و l'autre هي moins 8 sur 4 هي moins 2. دونك x égale
moins 2. Donc, fait le cas dit x égale à moins 2. Donc, on passe à résoudre la deuxième équation. D'abord, l'autre facteur, c'est 3x moins 21 égale à 0. Donc, je fais le même cas pour 4x plus 8 égale à 0. Donc, on a 3x moins 21 égale à 0. Donc, on a toujours l'égalité de soustraction. C'est-à-dire, on a 3x moins 21. On a 21. Quand on lit 3x moins 21 plus 21 égale à 0 plus 21. Égal, donc 21 moins 21 c'est 0. Donc, on a 3x égale à 21. Donc, x. Donc on va faire l'égalité de la division, c'est-à-dire 3x fois 1 sur 3 égale 21 fois 1 sur 3. Donc 21 sur 3 c'est 7 et 3x sur 3 x. Donc x égale à 7. Donc on a résolu séparément les deux équations. Donc toujours, mais qu'est-ce qu'on a dit? Une équation de deux facteurs, c'est-à-dire une équation produit nul. Donc, on a la solution, on a deux solutions. Donc, le premier facteur, x égale à moins 2. Le deuxième facteur, x égale à 16. Donc, on a la donc la solution, c'est comme je l'ai s égale entre parenthèses moins 2,7. Toujours on fait ça. دائما كنقوموا بهذه العمليه. Donc, بهذه la démonstration, نحاولوا نتبعوها. Donc, هذه هي الطريقه. Donc on fait ملي كنلقاو لي 2x ملي كنلقاو لا سوليسيون ديالهم كنعملوا العمليه كنكتبوا دونك كنديروا s égale entre parenthèses moins 2,7 les deux solutions. Donc on oublie l'ensemble, c'est-à-dire هنايا بان ندير واحد لا رومارك بان on n'oublie pas l'ensemble des solutions généralement اللي on a 2. Donc هذه هي الطريقه وهذه هي la démonstration pour résoudre une équation produit nul. Maintenant, on va passer à des équations qui sont plus compliquées. Donc, on chauffe les équations, toujours les équations du premier degré. Qui sont plus compliquées. Comment résoudre les équations qui sont plus compliquées? Donc, la méthode هي هذه. Donc, تحاولوا تتبعوا معايا هذه la méthode هذه وتحاولوا تحفظوها. من بعد غنديروا واحد ليكزامبل براتيك يعني باش نفهموا مزيان. دونك ملي كيكون عندي هاد لي زيكواسيون كنعملو اولا كنقومو s'il y a des parenthèses او les élimine par exemple on fait le développement. ملي كيكونوا عندي لي parenthèses في هاد لي زيكواسيون اول حاجه كنديرو هي on fait le développement des équations pour annuler هاد لي parenthèses. Deuxièmement, s'il y a des membres de la famille des x à droite ou les réduits en un seul. بمعنى ملي كيكونوا عندي مثلا لي زيكس في ادغوات يا غوش كنحاولوا ما يمكن نحاولوا بان لي زيكس اما نديرهم في une partie soit une partie à gauche ou une partie à droite. Donc s'il y a des membres de la famille des x à droite ou les réduits en un seul, puis on applique le principe de la balance avec plus ou moins pour l'annuler et le faire apparaître à gauche. Donc là كانوا عندي à droite كنحاولوا ما يمكن نجمعوهم à gauche. Ou le même cas si là كانوا à gauche نحاولوا نديرهم à droite. Donc on a le choix. Quatrièmement, il ne reste plus qu'une seule opération, soit la multiplication ou la division, qu'on simplifie en appliquant le principe toujours de la balance avec la division ou la multiplication. Et enfin, on n'oublie pas d'écrire l'ensemble de solutions, c'est-à-dire S. C'est-à-dire on fait l'ensemble de solutions S égale entre parenthèses la solution des équations, c'est-à-dire les deux facteurs. Donc هذه هي la définition. ولكن pour bien saisir la définition, donc on va faire un exemple. غنحاول نديرو واحد l'exemple اللي غيبين لنا هاد la méthode. Donc l'exemple اللي عندنا هو هذا. Donc l'exemple on souhaite résoudre l'équation اللي عندنا هي 8 facteur x plus 2 égale cx moins 8. Je répète. Donc l'équation هي 8 facteur x plus 2 égale 6 moins 8. Donc حنا بغينا نحاولوا ريزودر هاد ليكواسيون هادي، بغينا نلقاو لونسومبل دي سوليسيون. دونك الطريقه اللي شفنا قلنا في القاعده بان برومييرمون خاصنا نحاولوا ما امكن
réduire les formes de x par le développement. Donc, الطريقة الأولى هي دي. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire apparaître le 6 à droite. C'est-à-dire, on développe. عندنا 8 facteur x plus 2. Donc, on fait 8 fois x plus 8 fois 2. C'est-à-dire, l'opération de développement. Égale 6 moins 8. Donc, c'est le même زيان. Donc, هنا الطريقة مفهومة. Donc, جينا قمنا بأن لو ديفلوبمون c'est-à-dire ضربنا 8 في x زائد 8 في جوج هي 8 في x زائد 8 في جوج c'est-à-dire 8 fois x plus 8 fois 2 هي 8x plus 16 donc عطاتني l'équation 8x plus 16 égale 6x moins 8 donc شبان لي هنا عندي هنايا x عندنا 8x à droite et 6 à gauche وعندنا plus 16 et moins 8 هنا ملي قلنا نحاولوا ما امكن ان نجمعوا لي زيكس سواء à droite سواء à gauche الا جمعنا لي زيكس à droite نحاولوا نجمعوا لي نومبر à gauche الا جمعنا لي نومبر à droite نجمعوا لي زيكس à droite دونك في هاد لوكا حنا اش غنديرو نحاولوا نجمعوا لي زيكس à droite لي نومبر à gauche c'est-à-dire عندي 8x plus 16 égale 6x moins 8 غنحاولوا هاد 6x هادي نحاولوا نجيبوها حدا 8x donc اش غنديرو donc غنديرو لي زيغاليتي دو لا سوستراكسيون عندي 6x moins 8 donc غنضيفوا ليها moins 6x وهاد moins 6 اللي زدناه نحاول نزيدوها في جهه اخرى غتولي عندي هي 8x plus 16 moins 6 égale 6 moins 8 moins 6 donc 8x moins 6 هي 2x plus 16 égale 6 moins 6 c'est 0 0 moins 8 c'est moins 8 donc ولات عندي هنايا ولات عندي 2x plus 16 égale moins 8 نحاولوا ما يمكن نخليو لي نومبر نحاولوا نخرجوهم à gauche اش غيولي عندي دونك هذيك plus 16 نحاولوا نديروا ليها c'est-à-dire on va ajouter moins 16 moins 16 نحاول حتى هي نزيدوها في l'autre côté كتولي عندي 2x plus 16 moins 16 c'est 2x plus 16 moins 16 c'est 0 c'est-à-dire il reste seulement 2x égale moins 8 moins 16 égale moins 24 donc هنا شولي عندي هنا ولا عندي on doit faire disparaître les deux le 2 devant le x à gauche بمعنى ولات عندي 2x égale moins 24 donc هنايا بغينا نخليو توجور نخليو لي زيكس à gauche et les nombres à droite donc هنايا عندي 2 fois x égale moins 24 اش غنديرو نضربو 2x fois 1 sur 2 و 1 sur 2 لو ميم نضربوها في الجهه الاخرى نضربوها مع moins 24 غتولي عندي 2x fois 1 sur 2 c'est-à-dire هي 2x sur 2 هي x égale moins 24 fois 1 sur 2 هي moins 12 donc x égale à moins 12 population عندي x بوحدها donc l'ensemble des solutions هي moins 12 فهم donc c'est facile ولكن تبعوا هاد لا ديمونستراسيون هادي donc finalement كنقولوا بان les équations des premiers degrés à une seule inconnue donc pour résoudre هاد les équations هادو donc خاصنا نكونوا عارفين les égalités de l'addition de la soustraction de la multiplication et de la division باش نحاولوا نخرجوا نلقاو la solution. Deuxièmement خاصنا نكونوا حافظين les règles des identités remarquables تا هما ضروري نحفظهم pour résoudre هاد les équations des premiers degrés. وفي الاخير كنقول لكم الا عجبكم هاد الفيديو حاولوا تشجعونا بالاشتراكات ديالكم وبالاعجاب ديالكم وحاولوا تبارطاجيو هاد الفيديوهات هادو حتى يوصلكم المزيد من الشهادات ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.